नमस्कार बंधु मैंने आज यही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आपणकर जदि विचाराशी होता है तेबे आज यही भिडटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु, कारण आज विचाराशी व्यक्तिशेष मान जीवन यही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू बदलवाक जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मान चलन में बहुत बड़ परिवर्तन होबाक जाउछि, जहाद्वारा आपणक जीवन में चली समस्त दुख कष्ट समस्यार अंत होबाक जाउछि। पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाक जाउछि। सूर्य एवं शनि निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती, जहाँ फल एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन में चलुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत होबाक जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबाक जाउछि। एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन में कौन सब बड़ परिवर्तन होबाक जाउछि ताहा जानिबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य विचाराशी होता है तेबे भिडियोटी को लाइक कर चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय निश्चित लिखंतु। तो बंधु माने पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतिला, धनजनित समस्या मध्य आपणकर देखा देउतिला, आपण ऋण नैतिले किंतु ऋण सुझिबाकू आपण सक्षम नथिले, तो ऋण करजर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइतिला। तो आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणक शिक्षा क्षेत्र में समस्या मध्य देखा देउतिला, आपणकर अनेसेसरी खर्च मध्य होउतिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पार नथिला, संतान संपत्ति पई चिंतित रहुतिले, व्यापार पई बहुत क्षति होउतिला, प्रेम जनित समस्या भी देखा देउतिला। एभली जहाँ भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चलीथिला ता एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू दूर होबाकू जाउछि। आपणक जीवन में पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि। आपणक जीवन में पुनर्बार नूतन सूर्य उदय होबाकू जाउछि। बंधु माने शुक्र होउचंती धनर धन कारक ग्रह। शुक्र को आपण माँ लक्ष्मी स्वरूप बोली मना जाय थाए। पंचम भाव में शुक्र मध्य उच्चस्थ अछंती, तो एटारे शुक्रंकर स्थिति बहुत भल रहुछि। पंचम भावटी होता है आपणकर शिक्षार भाव, प्रेम जीवनर भाव एवं संतानर भाव। तो शुक्र होउचंती आपणकर राशिर सप्तम एवं द्वादश भावर अधिपति। सप्तम भावटी होता है आपणक वैवाहिक जीवनर भाव, आपणक जीवन साथीर भाव एवं डेली इनकम भाव। एई महाशिवरात्रि परे आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप नहीं पारे एवं विचाराशीर व्यक्ति विशेष माने जो मानकर विवाह विलंब होउतिला मानक विवाह जोग खोलीजिव, आपणकर विवाह मध्य होइजिव। एहा व्यतीत जदि प्रेम जीवन रे अछंती तो आपणकर प्रेम जीवन रे पूर्वर जदि किछि समस्या लागि रहउतिला तो आपणक मध्य रे कोनोसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होउतिला किंबा कोनोसी प्रकार भी समस्या थिला तेबे से सब मध्य समाधान होइजिव। आपणक मध्य रे भल पाइबा मध्य बढ़िबो, भूल बुझाबणा मध्य भल रहिबो। जो माने विद्यार्थी अछंती शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपणक बहुत अधिक उन्नति करिवे। उच्च शिक्षा पाई आपण बाहर को भी जाई पारंती, कोनोसी भी नूतन स्थान रे आपण को एडमिशन नै पारंती। विदेश यात्रार सुख मध्य आपण को प्राप्ति हेबो। एही महाशिवरात्रि परे जदि आपण कौनसी एग्जाम रही किंबा सेथिरे आपण को बहुत भल फल मध्य मिलिबो। प्रतियोगिता फल रे आपण गवर्नमेंट जॉब रे किंबा उत्तीर्ण हेबे। शिक्षा क्षेत्र रे आपणकर बहुत अधिक बड़ डिसीजन नै पारंती, आपणकर ज्ञान बढ़िबो। निजर ज्ञान बुद्धि बल रे शिक्षा क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। विचाराशीर व्यक्तिशेष माने जो माने विदेश रे रही व्यापार वाणिज्य करूचंती किंबा चाकरी करूचंती तो आपणकर व्यापार वाणिज्य किंबा चाकरी क्षेत्र रे बहुत अधिक सफलता मिलिबो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रो काम, कंस्ट्रक्शन रो काम, ब्यूटी पार्लर एवं स्टेशनरी सह ट्रैवल एवं ट्रुथ ऑनलाइन रो काम, डिजिटल रो काम एवं एई सब क्षेत्र रे आपणको बहुत अधिक सफलता मिलिबो। बंधु माने जदि आपणक चतुर्थ भाव में बुध एवं सूर्य एकत्र रही बुध आदित्य राजयुग निर्माण करुछंती। एहा व्यतीत आपणकर चतुर्थ भाव में शनि मध्य निजर स्वगृह रे शशा नामक राजयुग निर्माण करुछंती।
ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜମି ପ୍ରପର୍ଟି ଏବଂ ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣ ମନ ବି ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ନିଜର ଘରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତର ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରହ। ତ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମାଆ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ ତ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମାଆଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ବି ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଭାବକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିଜର ସ୍ୱଗୃହ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଉଠିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ବି ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବି ମିଳିପାରେ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହିଁ ସାଥ ଦେବ। ଯାହା ବି ଅଶୁଭତା ରହୁଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ତାହା ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯଦି କିଛି ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।